Иди сюда. Покажите мне, пожалуйста, что она спрашивает. Работа не тяжелая? Работа нет, не тяжелая, но получается, у меня было, вышло 13, наверное, и около 45, наверное. На 13 дней, да? Да. Агар оги дазден иджа ни в коем случае барои шумура нест. Наёен ки тотай звон та мекуван. Има дидам ина бо мегум то ки мекуван. Ами хел ҳаст? То кирси дандон та мекуван. Мекуван. Ами мекуван ки ягом зубачка наброри. Так мехриё ки як писта мехри дар муҷа бародар наёи ҷа ки штрафш ваз. Лайкорамоне. Мумонан ҳа? Бале. Аниқ. Лайкорам. Отала нахурдай ҳа? То чӣ баранги ма сияки? Модарзода хел. Фарзанд будая чӣ ҳа? Тал чандин? 103. Акҷаи? Айкулобҷо. Айкулоби? Багад. Ҳамин душмона хӯрад накунед, буд мужикон. Правильно, ҳа? Бугу лайк бизан, намегӯ лайк бизан. Бугу. Аба чор намегӯ, аба пуст. Ассалому алайкум, бародарои азиз, умедворим ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарои азиз, чӣ хеле ки мегӯен кор. Ҳамин бародарое ки мебинед дастма дароз кардам, яъне ки унаоҷа бародар аст. Ҳай хоҳаракҳое ҳастанд, бо бародарое ки ҳастанд дар ҷа ҳузур доранд, алҳамдулиллаҳ бародари азиз. Хоҳиш мекунам хуб аз аввал то ахира гӯш кунем бародари азиз. Мақсад яъне ки пага нашава ки ана иҷаш и хел бад, ана уҷаш и хел бад, ҳамин хел гапҳо чиз нашава. Салому алайкум ака. Шеф чӣ хеле? Сози хубе? Саломати хубе? Ҳамати инҷа? Коро хубе? Бародари азиз, чӣ хеле ки мебинед бародармона, и бародар бригадире дар миҷа. Бригадир. Ҳозир саволое ҳастанд ки ман метавонам шумо бародари азиз, бародармон ҷавоб мега, пас аз иш мерем пеши бародарое ки дар инҷа ҳузур доранд, яъне ки кор мекунанд дар ми фирма кор мекунанд ва оила мегиранд ё ки намегиранд, кор вазмин аст. Вазъияти кор чӣ хеле ҳаст нест, ҳамаша яъне ки подробно дар шумо мефаҳмонем. Хоб бародари азиз, масъалаи айштрафш саркардагӣ то вале ча гап мезанам. Барое ки ман чанд боре ки ҳамин хел намегӯтон, баъд мегӯем ки ака чӣ ба ана иҷаша намегӯй, ана уҷаша намегӯй. Ба ҳамун хотир ман ба хулосаи омадам ки ман покиза подробно шумо да бигӯм ки ҳамин ҷа чӣ гап аст, чӣ гап нест, кор чӣ хел аст, кор чӣ хел нест. Бародари азиз, агар ҳамин дастотон дард накунад, зуртон наё ягонста боша, бимонен лайкотона, комментариҳои чотка бинависонен, яъне ки мо ҳам алҳамдулиллаҳ тоҷикем, мо ҳам мусулмонем бародар, мо бародарои шумоем. Мо ягон бегона нестем. Ака чӣ хеле? Ҳама хуб тинч? Номи чи ака? Муҳаммадҷон, беҳтарин ном. Нигоҳ кунем бародари азиз. Акай Муҳаммадмон бригадира дар ҳамиҷа. Акай Муҳаммадҷон, ответственный кор кия дар миҷа? Дадара нашоти кор ма ҷавоб мегӯм. Нашоти сумуш ма ҷавоб мегӯм. Хоб. Бародарое ки меоянд коршона ҷавоб гӯянд, нашоти сумушон ма ҷавоб мегӯм. Ҳамаша яъне ки хида. Ҳамаша ма ҷавоб мегӯм. Дар дарани кор чизи дар кор мешава ма ҷавоб мегӯм. Не ки бародарое ки меоянд кор биёянд. Бале. Омадан кор биёянд. Пеши гап дад бахшиш. Бародарое ки кор да меоянд. Хуб гӯш кунед. Кор да, яъне ки кор бародаро 10 бор мегӯм ки кор. На ин ки просто биё ягон ҷанг кунӣ ё ки биёй ман намедонам. Иҷа ҷои даздо нестай. Сағирое ки дазден иҷа ни в коем случае барои шумора нест. Наёен ки тотай звон та мекуван. Има дидам ина бо мегӯм то ки мекуван. Ҳамин хел ҳаст? То кирси дандон та мекуван. Мекуван. Мекуван ки ягон зубачка наброри. Барои ҳам қадар мегӯм то ки сағирое ки дастотон қалба намига ё ки намедонам бароиш ҳамин навси хитара гирифта наметавонӣ дар му дурун як шоколатак мехӯрӣ ё ки як писта мехӯрӣ дар муҷа бародар наёи ҷа ки штрафш вазмина. Як моҳ кор мекунӣ, баъд ҳамин як моҳа корита покиза исусин мекунанд мегиранаш. Барои ҳам қадар чӣ хеле ки шумо гуфт мегӯен ки шартҳоеш ки ҳаста шумо намегӯед, барои ҳам қа ман шартҳошай намегӯм ки анамин хел шартҳо дорад дар ҷа бародари азиз. Яъне ки навстона ра бигирен. Муҳаммадҷон бародарам гӯш кар. Ман ҳозир масъалаи штрафш, масъалаи ҳамин кор як камтар гап мезадем, баъд аз бародаро мақсад ҳастанд ина чӣ хеле ки шумо худтон дидесем бародаро апамон хоҳарако ҳастанд алҳамдулиллаҳ кор кардестанд, яъне ки хоҳарое ки мехоҳем кор кунен бедокументу ба документ. Бедокументу ба документ мегиранд. Фарқиш нест. Фарқиш нест. Яъне ки бедокументу ба документ фарқиш нест. ина иҷа куррот домаги анҷа иҷа мехи хов мекунӣ тамом иҷа кор намекунӣ ин анҷа ҷура омаги ай хона
نگاه کنیم برادر عزیز یعنی که اینجا میآیند اینا در میجهند جای خوششون اما نرمال خشرو بازیبک جای خوش رای خونه ما دستو زای کنکریت نه یگون جای چیش نیست مسئله جای زیستشون گرم خشرو هم خونه شون خشرو میگه که اینجا صبح رئیس رو آورده گیان کرو دمگیری یعنی که نرمال نیست سریوز نه چیزی هست ما امور گفتم اگر همین بیاین کار کنن ولی کاکوشون خشرو بگیرن روی کنن دیگه پرابلم نیست یعنی کار اومدن کار خیلی نه که بیام ما کار اومدیم کار نکنیم محمد جون مسئله اشتراف مسئله اشتراف شما را بگو مسئله اشتراف همینجا چیه واپس برای چی آدم خودش میکنه خب دزدی نمیکنه خب چه خیلی گفته که نشاط توالت همش گپ میزنه بعد پسان گپ میزنیم ابیزات لا گپ میزنیم دزدی نکنن توالت برای چی گفتم برادر عزیز فراموش نکنین که اینجا گارن اینترست نمیشه و خوب گوش کنین خب اشتراف بور کیمیا خدا در این کار ما لایک تابمون فراموش نکن در کار ما کارایو چون میتونم در کار بعد میفهمونمشون اشترافی وزبین داره نشاط دزدی تا 60000 اشترافش میکنن من 96000 دیدم ایسی تا 60000 اشتراف میکنن چند خفه نداره یا ما کوکاگی 5 روز کوکاگی 60000 اشتراف میکنن دزدی نکنن اما اشتراف داره از از که ایدرن نکه کار ما یا چون میتونم بعد نشاطی کار 700 روبل همیشه تا 1500 اشتراف شو خب حاضر مسئله اینجا شب بگیم بعد بود دلشش میریم چی گفتی نگاه کنیم برادر عزیز همین مسئله چیش اشترافی که گفتی 700 روبل ها تو 1500 همینجا چخیل میشه مثال چی نیدا پنیمانی میشه که اشترافشون میکنه چخیل گونه ما تاور میاریم باید ما تاور تقسیم کنم تاور تو باید ما درویی کنی نه دختر درویش کنی من مثال گفتم تاور باید ما تقسیم کنم تاور میگیره چخیل گون پیکایم پیکش نمیکنم نه یورای خیلی بفهمونی خشو میفهمنده تو باید ما درویش کنی تو باید دعوای رویش دعوای رویش اینجا وجود اشتراف وجود 700 روبل اشتراف میاد شنیدم برادر المنتار نه همین چیزی هست که یعنی که المنتار نه برادر عزیز باید همین چیزا با نظر بگیریم خیلی که شما گفتیم باید بفهمیم اینا ما گفتم که همین خیلی بذار ساغر لایک تا خب 700 مثال تا به خونه تی بیا خونه اون میره 700 رو دانم تو اشترافیه این کارش که زاویه سر خودت میکنیم کم تا اگه خلط کار فهمونی چی نیست کارش هم اشتراف داره تمام خیلی مسئله دزدیش گفته نشد مسئله بعد مسئله توالت بعد بگم بعد هو جواب پرسیم شو که بعد از وجداد که نوز ما میگم تو برای چی برادرو ها هوزی جوی چی شب گم مسئله سومش چخله روزی کوری ابیامای خب کوری ابیامای بیای خیلی گپ زنی پریمیر نه پریبیزیتل نه چانقا میگاتونه مثال یک روزی کوری اینا پاتنای هستن که هوزی ایسینی مزا بالا کار دارن روزی کوری مقصد یا ماه دمی میتونه که اتوماتیکی یاد بگیره خلاص 4 روز روزی کاریش همین 4 روز ابو چه نشونه پریکور نوسکاشی پوسکاشی خیلی داره در روز 3 بار نیم ساعت البته دو بار پریکور 15 مینوتی یه مینوت در کنه که اشترافشون میاد 15 مینوت دبت 15 مینوت پریکور نیم ساعت دبت راونا نیم ساعت ساغر همین نو سامه پارتوی میکشی و میدوی کرده میره کاروش راونا نیم ساعت نشاط یا نشاط وزاج گالکا و نوس بخپان اشتافش گفتم از 30000 تا 60000 در درون بخپان با نوس گرب خلاص شکاف در نوس میمونی ها اینا گفتم ایسی تا 60000 پاگا نگو بابا لنگاری برای نوس ما اشتراف کنه ما میگم که شکاف در نوس بمون ها شکاف در نوس ما کیش تو پگا مرا نگه که مرا برای نوس خریدم مرا نه تو است ای برادر پرپوتات کردم تو ایسی برادر تو ما هر دو گمش کنم نه اکبوت دیگه تو شفی ججورا تو شفی خب برادر عزیز حاضر مقصد اپامون است الحمدلله حاضر گپ میزنم خشرو بوگ چی از چینست و دلش ان شاء الله که گپ میزنیم محمد جان برام دور نرای کی میترسم خودم تو قای جمالی جو اپا جان سلام علیکم بیای خیلی نمیشه اپا ببین خیلی ما قبلش خود بشه میشش تو خیلی سادیس ничего страшного Да, сестра. Скажи что-нибудь, пожалуйста, может, по-узбекски, без разницы, как хочешь, вот просто по поводу работы. Я узбек, учу o'zbekcha gapiraman. Mana shu yerda men anchadan beri ishlab yuribman. Oyliklari o'z vaqtida berilib turibdi. Mana yashash sharoitlarimizga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytish kerak, uyda yo'q bunaqa sharoitlar, rosti gapda. Issiq suv, sovuq suvlarimiz bor. Mana povur qo'ydilar. Ertalab kechqurunimizda povur pishirib beradilar. Obedimizni ishxonada yeymiz. Normal первый, второй beradilar. Anaqa kompot beradilar. Faqat yerda ishlayman deganlar kelish kerak. Подождите. Сагро первый, второй медуда, бо компот медуда. Нигак
یعنی که بچی خاطر فراموش کردیم اونجا بگیم یک وقت در جای کار میتن اصلنیش در اول محمد میگوی جشت تو خب که انا اصلنیش در خونه میوی میخری نمیگ چی دادی دی اصلا اینجا رشون ته طوری نمی میوی قطعا بازی میکنی اینجا قصری کی ده قصری محمد ده پروردگار سوی بهم خیلی قصرت کنه جا زنداری یا که نداری محمد زنداری یا که نداری اول نداری خیلی شلو میگیری Ya men rostini aytaman, mana televizorlar bor, mana o'tirib choy ichadigan hamma usloviyalarimiz yaxshi. Kimdir mana sovuq kunlarda erkakmi, ayolmi bekor yurgan bo'lsa kelishsin. Dokumenti borlarini ham, yo'qlarini ham qabul qiladilar. Начальстволар rosa yaxshi. Har haftada 3000 avans beradilar. Yaxshi. Kelib xabar olib, sabriyana qilib turadilar. Tozalik mana hamma narsamiz joy-joyida. Yana nima deyay? Rahmat opa. Lekin oyliklari o'z vaqtida beriladimi? Bu yerda zadeshkasi bor. Zadeshkasi ketadigan mahalda oyligingizni olib ketasiz, 15 kunlik pulingiz qoladi. 15 kunlik pulingizni brigadirga, menejerga ham hech kimga bermaydi. O'sha начальство pasportingizni, yuzingizni tushirib, kartangizni berasiz, начальник o'zi tashab beradi. Nimangizga bir kopek qolmaydi lekin. Начальство beradi. Oxirgi kopek pulni. Я все равно не понимаю, просто слушаю. Если вы что-то понимаете, пишите комментарии. Я по-узбекски не понимаю, да, па? Да, я таджик не понимаю, когда хочешь по-русски скажи. Ничего, все нормально, все нормально. нормально. Все нормально. Кто хочет работа, вот. Девочка, есть мальчик, все нормально. Да. Условия, все отлично. Автобус здесь, Шерге келады автобус, ishxonaga olib boradi. Ishxonadan to uyga olib keladi. Без проблем, бесплатно hammasi. برادرای عزیز ایمیجا میگیرن میبراتون بو میگیرن میورانتون مقصد هم سحر میبراتون هم بگه میگیرد میورانتون ای 18 ساله سرکاگی تو 50 ساله را یعنی کی زنکور اینجا من یک خلای قند دارم اکی ایشونش نمیتم نستم دل دستوش قم دزه قند و تلک زده نیم شکمچه قوری سگره وره نه گاب زده استیم جا خدا برکتش نمیکرد اگه چه خیلی گپ میزدیم دایی چی دولی بو بیفره بودیم رحمت اپا سلامت باشیم انا چه خیلی جوره سلام علیکم و علیکم السلام سازی خوبه سلامتی خوبه چی خیلی چی میتاری چوکه اوه چه ترسیده است غلط اختراکو داگرده دیگه با فیلم گیر ریدی ها نه ترسیده نه ترساو بینومش چه خیلی کار خیمون اومده نه اومده ولی قصر محمد شیشتگی قصر دیم معقول کنیم استودیم میشه ان شاء الله خونه بازه با ان شاء الله که اگم سوزه میشه ان شاء الله با عمر خنده سلامت باشی برادر یک جا میشه وطن ایدنغره ها میشه سلامت باشی السلام علیکم سوزی یخشیمی زورمی رابطه یخشی زور اپا گپ راستن لایک برسن yo'q aytdimki yana nima aytay mana kim xohlasa kelsin mana yaxshiligi uchun men ikkinchi marta qaytib kelib ishlayapman работа мне понравится вот я второй раз еще работаю я говорю лайк можно ставить или нет конечно да вот по-узбекски тоже говори лайк бос в комментариях خیلی برادران کاکاو شوخی هم کردن در کار انا برادر عزیز یعنی که نگاه کننده haqiqatan o'zbek milliy ovqatlar pishiriladi faqat kelamiz yuvinamiz joyimizga yo'ltamiz oppoq pastel belyo все новенько aka برادرای عزیز که ما باور که هستم برادرای ازبک الحمدلله بهترین برادران اکلاره و کلاره بهترین برادران یعنی که چخیل بگم به شوخی میگم برادرها به حد بچه خوبان احترام میکنن حرمت میکنن الحمدلله پریویسشون میکنم زنده باشن انا دیگه گپ نمیزنی لایک نمونه لایک رامونه نمونن ها انیق لایک رامونه رحمت اپا چخیله بچه سوز خوبه سلامتی خوب همه تنج خوب کورا چخیله برای شکر خدا چی بی خپاس گابزیسته کوبیو جم یا خاکو خطیام گابزاری تو چی خپاس گابزیسته سوز خوبه مشهد و طلا نخورده ها تو چی برانگی ما سیاه کی خاک مادر زاده خیلی افکتش بذاریم همه رخشو کنی زنداری که نداره دیمش هم میگیری ها انشالله شنویدین اینا بود دیمش هم گرفتنی بوده است значит کارش نرمال کارش نرمال دیگه خیلی کنش قصر محمد اومده درجه کار نرمالی باشه همین کار که نرمالی باشه زن نمیگیری دیمش نمیگیری سیمش نمیگیری پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم تو 4 تا گفتگی که بگیرن همین خلاص یک
аз ҷониби парвардигор омага то 4 тара метавонӣ багӣ ҷура багӣ ҷура ами гирифтӣ 4 тара гирифтӣ баъдҳо нао беринда хоб мекунӣ оле саросима наша як бора соза охи коро соза кор мекунӣ ҳама ништияга ягон проблема нест ягон проблема нест худам инҷа комендатрома одамома қабул мекунам хоб ҷо ба ҷош мекунам сари кор дароӣ мекунам бегаи бо мева инҷа хоб мекунам қабулшон мекунӣ беҳтарин баъд ҷои намозхон дорам ҳама чи дора зависшаби хона бошад тозагӣ фақат чун тозагиро бихабан вале хонада кашидан ноз кашидан сигарет кашидан мумкин нест ман инҷа нигаҳ кардам мақсад байни бо дигар касон бародарое ки меоянд яъне ки ҳамин чихтона ишон битенда барои ҷа ман нигаҳ кардам ки дигар миллатҳо ҳам ҳастанда мақсад бояд ки ишон битан намуна бидани хичона яъне ки тоза бидан порядка бидани хичона баъд наяна бигиран дангалавҷаҳо сателашатақади бизана сибрава ҳамин хел аст маҳаммадҷон аз ҳамада одоб бародари азиз ҳамин одоба рафтор кунин ҳамин одоб риоя кунин ку иншоалло ки дигарш ҳамаш хуб мешава ин ҳамин хел бародари азиз ана ягон гап гуфтан дорӣ ватан якҷоши ёвон ёвон чӣ хеле бача ку биё ку бини чӣ бадаи паси судагия чӣ хеле бача алайкум ассалом сози хубӣ саломатӣ чӣ хеле тарзан бидая чӣ тали чандин 2003 якҷои айклубҷо айклуби гардма дидем бародари азиз на бо мегӯем ки бачаҳои клуб кор намекунанд на коркунӣ омадан кор кесай ман навомагем сағираи сад ҷои хоб ҷои ҳама 100% повар дорем авқотҳои гарма ҷои гарма 100% ҳама биен кор кунен первый раз гуфти урусо ки лайка бизанем шунавидем бародари азиз хай биен бародаро мақсад ин алҳамдулилло дидесен чӣ хеле дидесен намин хел мо гап шуниёд надодистем чо гап дестен намин хел ҳаст прическа шанкар бори ана нигаҳ кунем бародари азиз биёен бе ягон мисусан ҳамин кормекагид фақат илтимос мекунам кормекагид разбор чӣ ки илтимос наё барои нами разбор чӣ ки миё як разбор мекунӣ як ҷанг медозӣ як чиз мекунӣ баъд ай пишти як кас чанд каси дигар дар ҳаминҷа мақсад беҷои кор мемонаву бечӣ мемонам барои ҳам қадар кадомед ки коргарен биёен кор кунем оз мо пеши принсесаи ҳамин чӣ мерем ҳамин не принсесаи ҳамин дача салому алейкум Салам алейкум. как вас зовут Азиза. Азиза, да? Азиза, скажи, пожалуйста, что-нибудь скажи. Я не знаю, что тебе сказать. Что сказать? Я, наверное, меня уже видели. Да. Почему? Я работала на другом объекте. Работа, в принципе, устраивала. Платили не всегда вовремя. Но выплатили все как нужно. Как положено. Как положено, без единого, Сколько уже без работаете? единого штрафа. Я работала 2 месяца, ноябрь-декабрь я отработала. Ну, если честно, если работаешь нормально, если вот, допустим, я скажу, я за свои работы отвечаю, правильно? А кто имеет право тебе штрафовать? Никто. Правильно, да? Да, все верно, все чисто, все четко выходит по деньгам. Там, иди сюда. Покажите мне, пожалуйста, что она спрашивает? Работа не тяжелая? Работа нет, не тяжелая, но я лично беру на себя ответственность. Скажи, пожалуйста. Мужскую работу. Да. Ну, понятно. Ну, для меня быстрее отработаешь, быстрее уйдешь. Ну, это да. Скажи, пожалуйста, честно. Честно, да? честно. Вот в месяц сколько зарабатываешь? Все зависит от смены, у каждого индивидуально. То есть, но я последний месяц, я очень мало смен взяла, получается. У меня вышло 13, наверное, и около 45, наверное. На 13 дней, да? Да. Выходной нет? Это декабрь, то есть за 30 Нет, то есть есть я брала выходные, да. Можно, вот 13 смен вышло за декабрь. Бародари азиз, кадомед ки мехоҳен мақсад вахаднойтон метан. Масъалаи вахадноиш да ҳозир гап мезанем. Бо масъалае ки гуфтам ки туалет да ку сағиро имена бо бораи ҳаминҷа гап мезанам. Охирда хуб гӯш кунем. Хай намехеле чико кунем дига. Шефа нормальный? Все нормально, как говорится, работа устраивает. Бригадир, если слышит себя, то все хорошо будет. То есть, Мухаммад меня устраивает как бригадир. Он слышит, прислушивается, и как бы, чтобы люди работали. Не обижает? Не обижает, наоборот. Ну, да, бригадир должен таких добрый, аккуратный. Ну, не обязательно добрый.
Нет, ну почему? Но если он добрый, то у него люди не работают. Мы уже работали с таким бригадиром. Нет. Строгий Ну, нужен, строгий по факту. нужен. Да. Нет, я думаю, если добрый. Если я работаю, я для себя работаю. Для тебя же не работаю, правильно. И бригадир должен сказать, вот брат или сестра, или не знаю, там, тетя, ты должен работать. Да. Не надо, чтобы приходить сюда, вот потом скажешь, я в туалет пошел, через час придешь обратно. Есть А конца такие, месяца да. скажешь, что я получил, правильно, да? Правильно. Просто, то есть ты свое время тратишь. Время тратишь. И другие же замечают за тобой, что ты куда-то уходишь. Например, Да. для меня несправедливо. Я подхожу к бригадиру и говорю, где этот человек? Сейчас мы сравним, сколько я отработала, товары, допустим, нащелкала на ТСД, и он сколько. Почему мы получаем одинаковые? Вот это меня не устраивало. Бародари азиз, шнавидин, яъне ки мақсад, спасибо большое. Здорово. Спасибо, благодарю. санг мезанам пайти якаш успед намекунам ти додана бу ҳаракат мекунем ки ҳо бародари азиз, мақсад бинависонен, ватсапшта бо бинависонен, бо хубтара. Ягом чи надора, ватсап, телеграм ҳам кор мекунад. Метонен ки бинависоненш, ягом чи надора, иншалло ба амри худо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете что-нибудь сказать? Работа нормальная? Да. Все хорошо, все устраивает? Отлично, да. Спасибо большое. Ты ничего не хочешь сказать? Муҳаммадҷон биё акма қати худат гап занам. Бародари азиз, ана ака хушрӯ гӯш кунен. Масъалаи якда чизи дигаш мондагия ҳамин масъалаҳоро гап мезанем. Масъалае ки Муҳаммадҷон нашоти оила каш. Чанд суми гуфтӣ мегира? Объёмы. Мисол 3,5, правильно? Допустим 3,5. Хоб нигоҳ кунем бародари азиз. Иҷа на самом деле ҳо ма пресидестам бародаро мегӯяд ки действительно ҳо акамо ҳамин сума мегирем. Но вақте ки кор да омадӣ ту бояд барои кор кунӣ ҷура. На ин ки ту биёй всё носа партофтӣ барои туалет да бишинӣ ҷура 1 соат бишинива. Амраи ту кор кеса ба ту биёй охири моҳ ҳисобасад кунӣ бугӯӣ ки мақсад маг чиба кам гирифтам. Кор объёма сделни, то есть объём сделни. Ду рӯз бишинӣ кор мекунанд, 4 рӯзи дигаш 2700 барои ёд гирифтанашон. Яъне ки пасай 5 рӯз баъд мешавад ки шумо сделни кор мекунед. Яъне ки кора ёдтон мета, баъд ай пай кор бортон мешавем. Бародарои азиз, Муҳаммадҷон ина ответственный кор ина мисол пага баъд занг назанен бугӯ бобо лангари ана итаришид ана утаришид барои чӣ ма гуфтестамтон ки бародарои намихели кор яъне ки бояд ай чандам то чанд рӯза кор кунад ки сумша гирифта метавонад 15 рӯз адаш карда аякм то якм ҳисоб аякм то якм аякм то якм ҳисобш мекунанд. нигоҳ кунем бародари азиз, яъне ки аякм то якм ҳисобш мекунад. вақте ки Мамаҷон нигоҳ кун мақсад коргар меояд, правильно? То корда медориш, правильно? Мисол 2 рӯз кор мекунам, 3 рӯз кор мекунам, 4 рӯз кор мекунам, мегӯяд ки ма бир рафтам, суми маро бигӣ баъд роӣ кун. Не, намешавад. Хоб, бояд чанд қа кор кунам? Гуфтам ку ай 15 рӯз бола бояд кор кунам. Ай 15 рӯз бола. Фаҳмидам. Мисол ина кор мекунам 1 ҳафта, ҳа? Мисол допустим ина 10 рӯз. Сума сразу наметан, правильно? Кай ки время оила киш меояд, через 15 рӯз пас меояд. Хай баъд ина минус плюс 1 рӯз 2 рӯз ина хайна. Ина 3 рӯз 4 рӯз. Ай 15 то 18 оила. Хоб ина 15 18. Хайна 3 рӯз 4 рӯз. Мақсад метавонад ки 1-10 рӯз кор кунам, устраивач накунам, бигам ман мерам ака. Баъд метавонад ки тора занг занад, мисол суша. Правильно ки оила ки моҳи дига меомадаг да оила тасдиқ. Заявление менависонӣ ки просто ман Муҳаммад бирафтам. Заявление бо агар так ма просто бирафтам оила кишам. Бародаро гӯш кунед, заявление менависонӣ. Агар бигӯӣ ки ман бироман бирафтам, Муҳаммада занг назанен. Дигар на занг занен, мара ку абсолютно занг назанен. барое ки бародари азиз чизе ҳаста, ман ҳавая гуфтестам. Баъд пага наге ки ана ака чиба ихелчи чиба хушид. Правильно Мамаҷон? Условияи кори шумо мехоҳем ки подробно, вот именно подробно чизе ҳаста мо ҳамура гуфтестем. Масъалаи туалетша гуфтем, масъалаи ҳамаша гуфтем. Кадами коргаре ман. Хушрӯ, ҷоакаш хушрӯ мақсад ина чӣ хеле ки идес намихел, ина у хонаша ма дуромадам, дата сета койка мондаги, як хонаи кало намихелем. Мақсад яъне ки все нормально, кухниши ҷай хаяк чидар ко нишон додан, ҳамаш хушрӯ, ҳамаш чётка, базибак. Метонен, биёен кор ки номрош ҳамаш ҳаст, ватсапаш биёен занг зонед. Муҳаммадҷон як бори дига мегӯм.
چی پرابلم ایشوا زنگ بزنن ترا правильно ماده زنگ نزنین من کورم تو نمی طوری سرمایه محمد جان در زنگ بزنین تو کار اومدن از زنگ بزنن وقتی کار اومدن دیگه شما جواب بگو هو تو کار اومدن محمد از زنگ بزنه تو هم پس چه محمدم اوبشین برادر عزیز شوخی میکنیم به شوخی هم نمیشه یعنی که برادر در زنگ بزنین همش خودش جوابگره خودش گفته است این چیکار کنیم بزنین ساگرام لایکتون بنویسین کامنتاری چوتکا همین دشمن آخرت نکنین بود موجیکون правильно بگو لایک بزن نمیگو لایک بزن بگو بابا چرا نمیگو بابا لایک نزنه вообще نزن بعد بخیل به درو میگه نزنه کراچه برادر عزیز خدا نگهبان تو مشاد درمون علو بشن محمد جان زنگو را قبول کن